आम्ही आता एक तुमका खबर आसा आम्ही ह्या दिसांनी युपी गावान भोंवता आणि युपी गावान भोंवता आमच्या जे वास्कोन युपीचे जायते लोक बॉम्बे हांगासर गोंयान आमचे येवन रावतात आणि तेंची आमकां हांगा ओळख असल्या कारणान आमकां तेंच्यांनी रस्त्यार पळयले अरे मॅडम आमी हांगा भोंवता तुमी अशें म्हणून आमी तेंच्या गांवान आतां येयल्ले आसा आणि त्या गांवान आमी भोंवता भोंवता आमकां अश्यो खुबश्यो गजाली आमी तुमकां दाखयल्या व्हिडियो मार्फत आतां तशेंच आमी एका गांवान येयल्या थंय आमकां हे दोन भुरगे दिसले वो आसा अजय आणि वो आसा विजय कुमार अजय बताओ आप स्कूल में पढ़ने नहीं जा रहे नहीं आपको मन नहीं करता स्कूल में पढ़ने जाने करता का है करता है मन जाने का लेकिन आपको स्कूल नहीं क्यों स्कूल नहीं गए आप स्कूल तो गया है दूर आहे इसके लिए स्कूल चड पयस असल्या कारणान यांचे शिक्षणाकडे कोणे लक्ष दिवना कित्याक हे दोगूय जाण अशे विकलांग असल्या कारणान तांकां स्कुलान व्हरपाक लागून कोणाक जमना आवय बापूय शेत पळयतात शेत करतात आनी पळयल्या तुमी हे शेत तेंचे धाकटेशें आसा आनी ह्या धाकटेशे शेतान तेंचो गुजारा तर जाता पोट तर तेंचे दोनी टायमाचे भरता पण फुडें कितें हो प्रश्न येता सरकार खंय हेका 1000 रुपया दिता अजयाक 1000च रुपया मेळटा खंय आणि हेका तर अजून कांयच मेळना खरें म्हणून जाल्यार जल्माक अशें विकलांग येयल्या उपरांत ताका पयशे मेळपाक जाय सरकार एनाउन्स खूब व्हडले करता आनी कांयच मेळना ना जाल्यार सरकारान अजून पर्यंत ह्या लोकांक म्हणजे गांवचे जो पंच सरपंच जो आसता म्हणजे विधायक आसा जावं तेंचो प्रधान आसा त्या लोकांनी आज पर्यंत सरकारा कडेन खंय तरी ती वचोन तांकां सांगोंक ना आनी म्हणूनच अशें जाला काय कितें आनी आज पर्यंत हे भुरगे वंचीत रावल्या सरकाराच्या योजना मार्फत अशें दिसून येयलां आमकां आनी तुमकां पळयात तुमी की हे दोगूय भुरगे जे आसा हे पळोवपाक अशे पांयांसून हांकां चलपाक येना सामके वांकडे हांकां जर न्हांवपाक उदक दिलें व्हरोन बाथरुमान जाल्यार हे लोक न्हातात बाकीचे हेंचे कांय हें ना न्हातात मागीर संडासाक गेलो कशे शेतानूच वचून बसतात तांकां बरें दिसता तशेंच करतात तेजे ते फ्रेंड आसा गांवाचे भुरगे आसा ते येवन बसतात तेंचे कडेन तेंचो टायमपास करतात तेंचे कडेन आनी तेंचे बरे भशेन हें जाता आनी मुझे एक बात बताओ विजय इधर देखो विजय अच्छा आपके पास कुछ पढ़ाई आपको लिखना पढ़ना तो कुछ भी नहीं आता आपका मन ने ऐसा नहीं किया कि घर में कुछ किताब लेके बैठूं आई ऐसा सीखूं आपके सिग्नेचर वगैरह कुछ नहीं करना करते हैं सिग्नेचर करते हैं अच्छी बात है और क्या आता है आपको कुछ नहीं आपको लगता है आपको सरकार ने हेल्प करना चाहिए हाँ और क्या चाहिए आपको और क्या गाड़ी का चलने के लिए गाड़ी हाँ ऐसे तो खींच के लेके जाने अच्छा इसीलिए हमने क्या किया है ये नंबर जो है हमने ऐसा आपका बैंक का जो नंबर है पासबुक जो आपका बनाया है वो नंबर हमने दिखाया है कि जो भी जिसको भी मन करे वो आपको पैसे डाल सके और जिसकी वजह से आप अपना आगे का फ्युचर बना सके आम्ही मागता लोकांकडे की पळयात तुम्ही आम्ही खुबशा लोकांक असे दान धर्म करता खुबशे फावटी आम्ही अशें पळयतात की आम्ही कोणाकूय हात उखलून दिता की ह्या भुरग्यांचो विचार करचो थोडे म्हणटले ते कितें आमच्या गांवचे न्हू इतल्या पयस आमी कित्याक दिवचे इतल्या पयस आनी इतले हे अशें चिंतून जर आमी करूंक लागत जाल्यार कांयच जावचें ना पळोवपाक गेल्यार थोडे बहुत कितें तरी ना जाल्यार तुमच्या मार्फत तुमकां दिसता जाय तुमच्या हांगासर युपी बिहारात जायते लोक तुमचे वळखीचे आसतले त्या लोकांक तुमी सांगूंक शकता आनी त्या लोकांक तांकां हेल्प करूंक शकता म्हाका आशा आसा की तुमी हांकां हेल्प करतले आनी तेंचो फ्युचर तांकां कितें आसा तें जेवपाक तांकां देवाच्या कृपेन हें शेत आसा 2 वेळाचें गुजारो जाता पण फुडें पळयात ते कशे देंवतात आनी कशे हे भोंवतात अशा रितीने हे लोक चलतात आनी हेंचो हो गुजारो आसा अशें हे जाता सरकारा कडसून कितें गाडी बिडी अशें कितें ओडीत व्हरपाचें कितें मेळत जाल्यार हेंचें बरें जावंक शकता आनी तुमी पळयल्या आतां की ह्या रितीन अशें जे आसा हे भुरगे पळयल्यार तुमी कशा रितीने हे जाता ते सफर जाता ते ये दोगोई भुरगे आप चलो आप जरा जाके अपने जगह पे बैठो कोई बात नहीं है चलो ठीक है अशें येवन हे शेतान बसता आनी आपलो कसो तरी
टायमपास हे लोक करतात आणि म्हणूनच आमचे मागणे आसा आमी जेन्ना ह्या गांवांनी अशें भोंवंक लागले आनी लोकांक आमकां जायत्या लोकांक खबर आसा हांव वास्कोन सोशल वर्क करता NGO चलयता म्हणून त्या लोकांनी म्हाका मुद्दाम हेंची भेट घालिल्ली आनी हेंच्या भेटीन आमी पळयलें की खरेंच हेंची परिस्थिती बिकट आसा आनी हांकां लागून लोकांनी लोकांचे मर्जी प्रमाणे कितें तरी फूल पाकळी तांकां दिवचें